Assalamu alaikum, dear students of class 11. Today we are going to discuss the 8th chapter of your Hornbill book, and this chapter is titled as Silk Road, written by Nick Middleton. Now, dear students, before we will go through this topic, let me give you a short introduction of this topic, Silk Road, so that you might develop a perception. You might get an idea about this topic, about this story. As far as the Silk Road is concerned, this topic is concerned, written by Nick Middleton. This is story. This is actually a story that is written by Nick Middleton, and who is also the narrator of this topic. This chapter is about the narrator's journey from slopes up Rau to mountain Kailash. So it means that the narrator Nick Middleton is going on a journey from slopes of Rau to mountain Kailash. So he has started his journey from Rao, and he is going to mountain Kailash to complete the Kora. Kora is an important word that you must remember it. Kora means it is a religious ritual of the Buddhists, those who believe in Buddhism. They perform the Kora. Okay, same is that done by the narrator. Okay, Nick Middleton. To bid him farewell, Lamu gave him a long sleeve sheepskin coat. Okay, there is a girl in Rao who is the friend of our narrator Nick Middleton, and she wants to give our narrator Nick Middleton a present, a gift. Okay, and what kind of a gift she gave to our narrator? It was a long sleeve sheepskin coat. you know those people who are living in these high altitudes, it is very cold there. They everyone need these kind of coats made with the skin of the sheep, because it always keeps them warm. So okay, our narrator was also going there. He has started his journey from Rao to mountain Kailash. So it was very cold there, definitely, there's no doubt in it. So that is why a gift was being presented to him by Lamu, and that gift was long sleeve sheepskin coat. It is in the culture of these Tibetan people. They always wear it. Okay, so our writer has already got a gift from Lamu. Lamu is a girl. We must remember that she is the friend of our narrator. Okay. Besides that, he has also hired a car which he is going to use for his journey, and that car is being run by a person whose name is Sitan. Sitan is a car driver. So who is that driving the car? So it means that Sitan is also accompanied to our narrator Nick Middleton. And also they have one more that companion whose name is Daniel. So they had took Daniel along to escort them to Darchin. ओके, डार्चिन तक उनको डेनियल भी उनके साथ है. तो ओके, तो दिस वाज व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दिस टॉपिक. नाउ लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose-tinted blush. Now that we were leaving Rao, Lamu said she wanted to give me a farewell present. One evening, I did told her through Daniel that I was heading towards Mountain Kailash to complete the Kora, and she did said that I ought to get some warmer clothes. After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coat that all the men wore. Sitan seized me up as we clambered into his car. Ah, yes, he declared. ड्रोकबा सर. तो दिस इज़ द फर्स्ट पैसेज. इसमें हमने यही समझना है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द नरेटर इज़ डिस्क्राइबिंग द सीन व्हेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम राओ. ये है, वी मस्ट रिमेंबर दैट ही हैज स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम राओ. तो उसने अपना सफ़र जो है वो राओ से शुरू किया है.
स्लोप्स ऑफ राओ, तो ये मतलब वहाँ से वो पहाड़ जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है फ्लॉलेस हाफ मून। फ्लॉलेस हाफ मून मीन्स दैट्स नॉट दैट शाइनिंग। Okay, why? Because float in a perfect blue sky. Because it was the morning time, the sun was that shining brightly. So at that time, the moon was it, even though it was visible, but it was not shining because it it was being overshadowed by the light of the sun. तो यहाँ पे हमारा राइटर ये कहता है कि सुबह का वक़्त है जब हमने अपना सफ़र शुरू किया था, सूरज आबोताब के साथ निकल चुका था और आधा सा चाँद भी हमें नज़र आ रहा था स्काई में, लेकिन वो बिल्कुल क्या था, उसमें वो फला नहीं था, वो ब्राइटनेस नहीं थी। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक फ्रेंच लोव्स glowed pink as the sun emerged to surprise the distant mountain tops with a rose tinted blush. अब यहाँ पे हमारा राइटर जो है वो इस नज़ारे को बयां करने की कोशिश करता है कि पूरी वो पहाड़ माउंटेन्स जो थी वो बड़ी बड़ी चोटियाँ जो थी, उनके ऊपर सूरज की वो गुलाबी रंग की किरणें पड़ रही थी, जैसे लगता था फ्रेंच लूज है। ये एक तरह का फ्रांस में एक ब्रेड है जिसको इसके साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है, वो भी पिंक कलर का होता है। तो ऐसी वो राइटर जो है वो कहता है कि लगता था जैसे वो फ्रेंच फ्रेंच लूफ है, इसी तरह सूरज जो है वो पिंक कलर की वो उसकी वो रेज जो है वो इन पहाड़ों पे पड़ रही थी सुबह के वक़्त में। नाउ दैट वी वर लीविंग राओ, हम अब राओ से अपना सफ़र शुरू कर रहे थे। लामो सेड शी वांटेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट। लामो एक लड़की है जो कि इस हमारे राइटर की फ्रेंड है। तो उसने राइटर से कहा, निक मिडल्टन से कहा कि वो उसको एक प्रेजेंट यानी एक गिफ्ट देना चाहती है। वन इवनिंग आई डिड टोल्ड हर थ्रू डेनियल दैट आई वाज हेडिंग टुवर्ड्स माउंटेन कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। एक शाम मैंने उसको बताया था डेनियल के ज़रिए कि मैं माउंटेन कैलाश जा रहा हूँ कोरा करने के लिए। कोरा तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बुद्धिस्ट, दोज पीपल हु बिलीव इन बुद्धिज़्म दे ऑलवेज दे डू इट, दे नो इट। तो ये इनका एक मजहबी एक उनकी एक उनका एक मानो कि पार्ट ऑफ द रिलीजन है जो कि इनको करना पड़ता है। तो जैसे हिंदू लोग जो हैं विष्णु देवी यात्रा पे जाते हैं ना, कई सारी यात्राएं करते हैं। मुस्लिम जो हैं वो भी जाते हैं ना, मतलब हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं। इसी तरह ये बुद्धिज़्म जो बुद्धिस्ट जो हैं उनका ही कोरा है। तो ऐसे ही हमारा निक मिडल्टन भी जा रहा था। हाँ, शी डिड सेड दैट आई ओट टू गेट सम वार्म क्लोथ्स। और उसने मुझे कहा था, किसने, लामो ने, कि अगर आप वहाँ जा रहे हो, माउंटेन कैलाश जा रहे हो, तो यू नीड सम वार्मर क्लोथ्स, देर आपको वहाँ पे कुछ गर्म कपड़े होने चाहिए। आफ्टर डकिंग बैक इन टू हर टेंट, जब मैं उसके टेंट में गया, डकिंग मीन जब हम टेंट में जाते हैं ना तो वी नीड टू बेंड सम हाउ बिकॉज इट इज़ नॉट टू हाई दैट यू कैन ईजिली एंटर इन इट। तो शी emerged कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड sheep skin कोट। वहाँ पे उसने मुझे एक बहुत ही लंबा भेड़ की खाल का बना हुआ एक कोट दिया। दैट ऑल द मेन वोर, जो कि वहाँ के तिब्बत के बाकी सभी लोग जो हैं वहाँ पे उनका ये कल्चर है, लद्दाख हो या तिब्बत हो, वहाँ के लोग इसको पहनते हैं। सीतान सीजन मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार। उसके बाद हम सीतान की कार में गए, चढ़े। यस, ही डिक्लेयर्ड ड्रोगबा। तो ये उनकी उस लैंग्वेज में, या मतलब है कहते हैं ना कि जब हम किसी को गुड बाय कहते हैं ना कि तो रुखसत करते हैं, तो हम इसको ड्रोगबा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। वी टुक ए शॉर्ट कट टू गेट ऑफ द चेंगटोंग सितोन न्यू ए रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंटेन कैलाश। तो हमने एक शॉर्टकट रोड, वहाँ से राइटर हमें कहता है कि हमने एक शॉर्टकट, एक ऐसा रोड जो कि बिल्कुल मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि जिसमें हमने वो मतलब वहाँ से हमें कम टाइम लगता। हमें एक डेस्टिनेशन पे पहुँचना था जिसका नाम था चेंग टैंग। ठीक है, तो सीता जो था उसको पता था इस रोड के बारे में, तो उसने हमें साउथ वेस्ट के डायरेक्शन से लिया, तो ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंटेन कैलाश, जो बिल्कुल माउंटेन कैलाश की जानब जा रहा था। इट इन्वॉल्वड क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासिस। तो इसमें हमें कहीं मतलब ऊंचे ऊंचे माउंटेन पासिस को पार करना था। ही सेड बट नो प्रॉब्लम सर, ही एश्योर्ड अस। उसने कहा आप चिंता करने की बात नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी, तो आई विल डू इट ईजली, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो स्नो बट प्रोवाइडेड, सिर्फ वहाँ पे बर्फ़ नहीं होनी चाहिए, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। वट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट, आई आस्क्ड। मैंने उसको कहा आपको क्या लगता है वहाँ बर्फ़ होगी या नहीं होगी? तो आपको तो पता होगा इन रूट्स का, आप तो वहाँ पे जाते हो, आप वहाँ ड्राइविंग करते हो। नॉट नोइंग सर अनटिल वी गेट दियर। उसने कहा सर कुछ पता नहीं है, जब तक ना हम वहाँ पे जाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे बर्फ़ है या नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राओ
The shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles. उसके बाद जब हम आराम के साथ धीरे धीरे रोल करते हुए राहु की उन पहाड़ों से उतरे तो हम वहाँ पे उस शॉर्टकट में हमने क्या किया, हम वहाँ पे मतलब बहुत ही मतलब बड़े बड़े मैदानों में से गुजरते हुए जब हम वहाँ पहुँचे हमने कुछ नहीं देखा, सिर्फ हमने कुछ गैज़ल्स देखे। गैज़ल मानो कि वो एक हिरन किस्म का वो जानवर होता है ना, मार्को टाइप की, तो उनको हमने देखा वहाँ पे। That would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void. वो हम उन्होंने क्या किया कि वहाँ वो बिल्कुल क्या करते थे, उनको हमने देखा वहाँ पर एरिड पॉस्चर्स थे, यानी कि सूखा घास जो था वो उसको खा रहे थे। जो ही हमने उनको देखा तो वो मतलब उन्होंने हमें देखा तो वहाँ से गायब हो गई। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, आगे जब हम बढ़े तो वहाँ घास अब बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वहाँ से अब पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे थे। ए ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड आस कैम इन टू व्यू, हमने मतलब वो वाइल्ड आस जंगली गधों का एक बहुत बड़ा कारवां देखा, उनकी एक बहुत बड़ी झुंड देखी। सीता टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड। तो कियांग कियांग उनको उनकी भाषा में वहाँ पे तिब्बतन की भाषा में उनको क्या बोलते हैं, वाइल्ड आस को कियांग बोलते हैं। तो उसने कहा सीता ने कि उन्होंने हमें पहले ही देखा था, हम तो पहले ही उनके पास थे। मतलब अब वो बाद में हम हमारी नज़र उन पर पड़ी, अदरवाइज हम तो पहले ही इनके आसपास से जा रहे थे। किन के, वाइल्ड आस के। ही सेड पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए फॉर ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, उसने उंगलियों से हमें देखा, वो देखा वहाँ से वो जा रहे थे। तो जिस जगह से वो मतलब वाइल्ड आस गुजर रहे थे ना, दौड़ मतलब वो दौड़ लगाते हैं ना, तेज़ जा रहे थे, तो वहाँ से उन्हें वो मतलब डस्ट उठाई थी, उनके कदमों से वो डस्ट उठी थी। व्हेन वी ड्रीव नियर आई कुड सी द हर्ड गलोपिंग इन in massy wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. तो जब हम उनके नज़दीक हो गए तो उनके चलने का अंदाज़, एक ही आवाज़ उनके पैरों से जो निकलती थी, तो मैंने देखा जैसे ये मनूवर कर रहे थे। एक वो फौजी जैसे वो करते थे, वो ड्रिल सी करते हैं ना कि वहाँ से वो एक ही आवाज़ में वो जो परेड सा करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई फौजी ट्रेनिंग वो कर रहे थे। प्लूम्स ऑफ डस्ट ब्लूड इन टू द क्रिस्प क्लीन एयर, वहाँ जो उस सफ़र में हम जब जा रहे थे उन मैन हिली स्लोप्स में, तो वहाँ का एयर जो था वो बिल्कुल साफ़ शफाफ था, बिल्कुल कोई धुआं कोई डर्ट डस्ट वहाँ फिज़ा में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब ये मतलब गधे तेज़ चल रहे थे ना, तो वो डस्ट जो थी वो एकदम उस फिज़ा में चली जाती थी, जिससे वो थोड़ा सा धुंधला सा हो जाता था। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drukbas tending their flocks. ओके, अब जो ये पहाड़ जो हैं वो शुरू होते गए, एक पहाड़ को छोड़ते हम दूसरे पहाड़ में पहाड़ को पर चढ़ के आगे जा रहे थे, तो हमने वहाँ पे क्या देखा कि एक ड्रुकबा था इन टेंडिंग देयर फ्लॉक्स। हमने जहाँ वहाँ खाना बदोश को देखा, ड्रुकबा हम कहते हैं ना कि ड्रुकबा कहते हैं खाना बदोश को, हमने वहाँ खाना बदोश को देखा जो क्या करता था, वो अपने उन भेड़ों की उस झुंड को क्या कर रहा था कि उनको घास खिला रहा था। समटाइम्स मैन समटाइम्स वुमेन, कभी हमें वो बंजारी जो है ना खाना बदोश लोग जो होते हैं ना, जिनको बकरवाल भी हम कहते हैं, तो कभी उनकी औरतों पर नज़र पड़ती थी तो कभी उनके मर्द सामने आते थे। दीज वेल रैप्ड फिगर्स वुड पॉज एंड स्टेयर एट आवर कार, वो हमें वो पोज से देते थे और अच्छी ड्रेस में थे, और वो हमारी गाड़ी को गौर गौर से देख रहे थे, यानी कि उनकी तरफ देख रहे थे। ओकेजनली वेविंग एज वी पास, बीच बीच में वो अपने हाथ से हमें वो हाथ हिला हिला के भी हमें या तो अलविदा कह रहे थे या हमें वेलकम भी करते थे। वैन द ट्रैक टू कस क्लोज टू देयर एनिमल, जब हम इस रोड से गुजरते हुए उनके उन जानवरों के नज़दीक पहुँचे, यानी कि शीप्स के नज़दीक पहुँचे या बकरियां वगैरह वो चराते हैं, द शीप वुड टेक इन एवेशु एक्शन व्हीलिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल। सीधी सी बात है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सामने अगर कोई जानवर हो जैसे भेड़ बकरियां हो, तो वो एकदम वहाँ से घबराहट में इधर उधर हो जाती हैं, दायां बायां चली जाती। तो वैसे ही वहाँ पर शीप भेड़ वगैरह जो थे वो भी दायां बायां हो गए थे कि जब उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने देखा था कि वहाँ से गाड़ी आ रही है। ठीक है, वही पास नोमैड्स डार्क टेंट्स पिक्चर्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, हमने फिर उन नोमैड्स को इन खाना बदोशों को पीछे छोड़ा। इनके वो काले रंग के वो इनके टेंट्स थे,
اور بالکل وہ مطلب تنہا تنہا مطلب دور دور سے وہ ان کے وہ ٹینٹس تھے. یوزلی وتھ اے ہیوج بلیک ڈاگ, اے تبیتین ماسٹف اسٹینڈنگ گارڈ. اور ان بکروال لوگوں کے, ان خانہ بدوش بنجاروں کے ان ٹینٹس کے سامنے ہم نے کتوں کو دیکھا. یہ بہت ہی مطلب بڑے سائز کا کالے رنگ کے کتے تھے, جن کو تبیتین ماسٹف کہتے ہیں, جو کہ بہت ہی ڈینجرس شکاری کتا مانا جاتا ہے. جو اس طرح ایک گارڈ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے, اسی طرح ایک کتے جو تھے یہ بھی اپنے وہاں پہ ان بنجاروں کے لیے وہ گارڈ کی ڈیوٹی کرتے تھے. These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights. یہ بڑے مطلب زبردست ان فیوریس ان جانوروں نے, ان کتوں نے کیا کیا کہ مطلب یہ اتنے فیتھفل اور اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جو ہی ہم لوگوں کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کر دیا کہ وہ گریٹ بگ ہیڈز, انہوں نے اپنی ان بڑے ان سروں کو, ہیڈز کو اونچا کیا, یعنی کہ الرٹ کیا جب انہوں نے ہمیں دیکھا کہ یہ ہم لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں یا ان کی نظروں میں آ رہے ہیں. ایز وی کنٹینیو ٹو ڈرا کلوزر دے وڈ ایکسپلوڈ ان ٹو ایکشن. جو ہم ان کے نزدیک جا رہے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مطلب ایکسپلوڈ کرتے تھے. ایکسپلوڈ مینز نا کہ ایک دم مطلب پھٹنا سا برسٹ میں, اچانک کوئی وائلنٹ سی مومنٹ کرنا, جمپ لگانا. تو وہ اتنا مطلب بہت ہی جلدی ایکشن میں آ کے وہ چھلانگے جیسے وہ جمپ مارتے تھے ہماری طرف, اسپیڈنگ ڈائریکٹلی ٹورڈس اس لائک اے بلیٹ فرام اے گن. اتنی تیزی سے وہ جمپ مارتے تھے ہماری طرف مطلب جتنی تیزی سے بندوق سے گولی نکلتی ہے. اینڈ نیئرلی ایز فاسٹ, اور بالکل مطلب بہت تیز رفتاری سے, بہت پھرتیلے ہیں اور بہت ہی الرٹ ہوتے ہیں یہ کتے. ان کا نام جو ہے تبیتین ماسٹف ان کو کہتے ہیں. یو مسٹ ریمبر دیز تبیتین ماسٹفز, وائی دے آر فیمس, بیکاز دے آر that very furious dogs, and besides that they are master of these master of hunting. Okay, تو اس حساب سے یہ بہت ہی زبردست مانے جاتے ہیں. These shaggy monsters blacker than the darkest night usually wore bright red collars and barked furiously with massive jaws. اب یہاں پہ رائٹر نے ان کی تصویر کشی کی ہے کہ شیگی مانسٹرس. شیگی کہتے ہیں نا کہ جن کے اوپر بہت لمبے لمبے بال ہو, لیکن وہ بال کیا ہو کہ وہ تھوڑے سے ڈرٹی ہو, مطلب میٹڈ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ مانسٹر قسم کے تھے, بڑے بڑے تھے. بلیکر دین دا ڈارکسٹ نائٹ, اگر ہم کالی اندھیری رات جو ہوتی ہے نا وہ کتنی بھیانک اور کالی ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ یہ ڈارک تھے. یوزلی وور برائٹ ریڈ کالرس, عام طور پہ ان کی گردنوں پہ وہ ریڈ کلر کے وہ پٹھے سے لگے ہوئے ہوتے تھے, بیلٹ سا لگا ہوا ہوتا تھا. اینڈ باکر فیوریس تھے, اور جب یہ مطلب بونکنا شروع کر دیتے تھے بہت ہی خطرناک انداز سے بونکتے تھے. وتھ میسو جاز, اور ان کے جاز کہتے ہیں نا کہ والز آف دا ماؤتھ, یہ جو مطلب منہ کے دونوں سائڈ ہوتے ہیں نا, ان کو جاز ہم بولتے ہیں, اتنے زبردست تھے. دے ور کمپلیٹلی فیئرلیس آف آور وہیکل, ان کو ہماری گاڑی دیکھ کے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا. کن کو؟ ان شکاری کتوں کو, ان تبیتین ماسٹفس کو. شوٹنگ اسٹریٹ ان ٹاور پاتھ, بالکل ہمارے راستے کی طرف وہ مطلب بھاگتے چلے آ رہے تھے. کازنگ سیتان ٹو بریک اینڈ سیور, تو اس سے کیا کرنا پڑا سیتان کو, کبھی کبھار اچانک بریک بھی دینی پڑتی تھی یا کبھی ادھر ادھر موڑنا پڑتا تھا. سیور مینس موڑنا. ٹھیک ہے. دا ڈاگ وڈ میک چیز فار 100 میٹرس اور سو بفور ایجنگ آف, تو کم سے کم مطلب 100 میٹر کی ریس لگانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی, مطلب اس سے کم تو یہ چلتے ہی نہیں تھے. ہیونگ سین اس آف دا پراپرٹی, جب تک نا انہوں نے ہمیں اس جھنڈ سے, یعنی ان بکر والوں کے ان ٹینٹوں سے, ان بنجاروں کے ان خانہ بدوشوں کے ان ٹینٹوں سے دور جاتے ہوئے نہیں دیکھا, تب تک ان کو چین نہیں آ رہا تھا, وہ ہمارے پیچھے آ رہے تھے, گاڑی کے پیچھے آ رہے تھے. اٹ wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. اب ہمیں آ گیا کہ چائنا کے لوگ ان ٹیبیٹین ماسٹفس کو کیوں پسند کرتے تھے شکار کے لیے, کیونکہ انہوں نے تو ان کو دکھا دیا تھا, یہ بہت بڑا تحفہ مانا جاتا تھا تبت سے. وہ کیا تھا کہ ماسٹف کو لے جاتے تھے, ان کتوں کو لے جاتے تھے چائنا میں شکار کے لیے. تو یہ بہت ہی پھرتیلے ہوتے ہیں, بہت ہی فیوریس ہوتے ہیں, ڈینجرس ہوتے ہیں. بائی ناؤ وی کوڈ سی سنو کیپڈ ماؤنٹینز, اب ان بنجاروں کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑا. اب سامنے کیا تھا؟ سنو کیپڈ ماؤنٹینز, یہ بڑی بڑی چوٹیاں تھیں, پہاڑ تھے جو کہ برف سے بھرے ہوئے تھے. گیدرنگ آن دا ہاریزون, اور لگتا تھا کہ یہ بالکل ہاریزون ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ ہاریزون کس چیز کو ہم کہتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایکچولی ہاریزون مینس دا لائن وائر دا ارتھ سیمز ٹو میٹ سکائی. اوکے,
جب ہم پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے جیسے وہ پہاڑوں کے اس اوپر والے کنارے کے پہ بالکل وہ پہاڑ جو ہیں وہ آسمان کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، دیٹ از کالڈ ہاریزون. تو بالکل مطلب ان سنو کیورڈ ماؤنٹینس کی طرف جب دیکھ رہے تھے جو برف سے لدی ہوئی تھی، تو لگتا تھا کہ جیسے یہ وہاں پہ آسمان کو ٹچ کر رہے، اتنی اونچی تھی یہ پہاڑ چوٹیاں. وی انٹرڈ اے ویلی ویئر دا ریور واز وائڈ اینڈ موسٹلی کلاگڈ وتھ آئس. اس کے بعد ہم ایک ایسی ویلی میں داخل ہو گئے جہاں پہ کیا تھا کہ ایک ندی بہہ رہی تھی یا ایک دریا سا بہہ رہا تھا. وہ بالکل مطلب وائڈ تھا، مطلب کھلا تھا، چوڑا تھا، اینڈ موسٹلی کلاگڈ وتھ آئس. اور زیادہ تر وہ کیا تھا کہ کلاگڈ، آپ کو پتہ ہے کہ نا کہ مطلب کلاگڈ ہم عام طور پہ اس کو کہتے ہیں کہ مطلب ویٹ دیٹ از اٹیچ ٹو این اینیمل ٹو مطلب ہینڈر ہز موشن. یعنی کہ جب کسی چیز کی حرکت کو روکنے کے لیے کوئی باری چیز اس کے اوپر پڑ جائے جس سے وہ موومنٹ نہ کر سکے، دیٹس کالڈ کلاگڈ. تو اسی طرح یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے کلاگڈ اس لیے کیونکہ یہاں پہ ہمارا رائٹر جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ دریا جو ہم نے وہاں پہ دیکھا وہ بالکل کلاگڈ وتھ آئس ہے. یعنی کہ اس کی وہ بالکل وہ دریا جو تھا وہ آئس سے بھرا ہوا تھا، فل آف آئس تھا، لہٰذا وہاں پہ پانی کی موومنٹ جو تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی. بریلینٹ وائٹ اینڈ گلنٹنگ ان دا سن شائن. اور بالکل ایک دم سفید تھا، اور اس کے علاوہ سن شائن میں وہ کیا لگتا تھا، گلنٹنگ ان دا سن شائن. وہ سن کی وہ ریز جو ہے نا کہ ریز آف دا لائٹ وہ بالکل اس کے اوپر سے پھر ریفلیکٹ ہو کے آتی تھی. گلنٹنگ مینس ریز آف لائٹ ٹو بی ریفلیکٹڈ ایٹ این اینگل فرام سرفیس. جب مطلب ایک لائٹ پڑتی ہے نا وہاں سے وہ واپس ریفلیکٹ آ جائے، دیٹس کالڈ گلنٹنگ. تو اس کے اوپر جب سن لائٹ پڑتی وہ وہاں سے ریفلیکشن جو دیتی تھی وہ بہت ہی سندر تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی. اوکے، تو آگے بڑھتے ہیں. The trail hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in. اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ رائٹر کہہ رہا ہے کہ ہمارے ٹریل جو ہمارا راستہ جو ہے وہ بالکل اس دریا کے کنارے کنارے سے جا رہا تھا. ٹوسٹنگ کبھی دائیں مطلب کبھی دائیں مڑتا تھا کبھی بائیں مڑتا، لیکن اسی کنارے سے. ایز وی گریجولی گینڈ ہائٹ، جو جی ہم ہائٹ لیتے گئے، اوپر چڑھتے گئے. اینڈ دا ویلی سائڈ کلوزڈ ان، تو ہم اس سے دور چلے گئے اس دریا سے. دا ٹرنز بیکیم شارپر اینڈ دا رائڈ بمپیئر. تو وہاں سے اب ہم موڑ جو ہیں وہ دھیرے دھیرے زیادہ شارپر موڈز آنے لگے اوپر جب ہم جا رہے تھے. سیتان ناؤ ان تھرڈ گیئر ایز وی کنٹینیو ٹو کلائم. اب سیتان نے تھرڈ گیئر کا استعمال کیا، یعنی کہ گاڑی کو زیادہ سپیڈ میں نہیں لے جا رہا تھا. دا ٹریک مووڈ اوے فرام دا آئسی ریور. اب یہ جو راستہ تھا یہ اس آئسی ریور سے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا بالکل دور جا رہا تھا. لیبرنگ تھرو اسٹیپر سلوپس دیٹ سپورٹڈ بگ راکس ڈابڈ وتھ پیچز آف برائٹ اورینج لیچن. اب یہاں پہ رائٹر ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ٹریک جو تھا جس پہ ہم جا رہے تھے نا، تو اوپر جتنا ہم اسٹیپر سلوپس پہ جا رہے تھے تو وہاں ہم نے بڑے بڑے راکس دیکھی، اور ان راکس میں پیچز تھے، پیچز آف برائٹ اورینج لیچن. یہ دیکھو پیچز آف برائٹ اورینج لیچن کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا جب ہم ندی کے آس پاس جاتے ہیں وہاں چٹانوں کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے وہ اورینج کلر کی وہ چھوٹی چھوٹی گھاس سی اگی ہوتی ہے، تو ان کو ہم بولتے ہیں اورینج لیچن. جیسے میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں یہ اورینج لیچن ہوتی کیا ہے. اورینج لیچن کیا ہوتی ہے، یہ ایک طرح کے نیومرس مطلب پلانٹ لائک آرگنزمز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھاس سی ہوتی ہے. دیٹ از میڈ اپ آف الگا اور سائنو بیکٹیریا. تو یہ تو سائنو بیکٹیریا کے مطلب کا بنا ہوتا ہے یا الگی کا بنا ہوتا ہے یا فنگس کا بنا ہوتا ہے. یہ عام طور پہ سولڈ سرفیس کے اوپر یہ اگتا ہے، یا تو راکس کے اوپر اگتا ہے یا پھر باک آف اے ٹری جو ہے اس کے اوپر بھی اگتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کئی درختوں کے اوپر سے وہ تھوڑی سی وہ اورینج کلر کی وہ مطلب ایک طرح کی وہ گھاس سی ہوتی ہے. گھاس حالانکہ ہوتی نہیں، وہ فنگس ہوتی ہے یا الگی ہوتی ہے یا سائنو بیکٹیریم بھی ہم اس کو کہتے ہیں. تو وہ اس نے وہاں پہ راکس کے اوپر دیکھا جب یہ اوپر جا رہے تھے. تو ہم کشمیر میں اس کو یہ بھی بولتے ہیں نا کہ مطلب کلس یا کنچ ہسا جتھ ہش کھٔژمٕژ، دیٹس کالڈ دس مطلب اورینج لیچن. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. Beneath the rock, hunks of snow clung on in the near permanent shade. It felt the pressure building up in my ears. جب ہم اوپر جا رہے تھے تو مجھے لگتا ہے میرے کانوں میں وہ دباؤ سا آ رہا تھا، یعنی کہ میرا پریشر سا آ رہا تھا. کس وجہ سے؟ held my nose, snorted and cleared them. تو میں نے اپنی ناک کو زور سے کھینچا، جیسے ہم ناک کو صاف کرتے ہیں نا تو ہم کھینچتے ہیں نا اس کو. تو اسی طرح یہ رائٹر ہمارا کہتا ہے نک ملٹن، میں نے بھی ویسا کیا. وہ struggled round and the tight bend and سیتان stopped. آگے سے ہم ایک اور بینڈ میں آ گئے، ایک کرو میں آ گئے تو وہاں سیتان نے روکا. He had opened his
door and jumped out of his seat before I realized what was going on. تو اس سے پہلے مجھے پتہ چلتا تو وہ گاڑی سے نیچے آ گیا تھا، وہ کھڑکی سے وہ باہر آ گیا تھا، اور وہ بالکل آئی ریئلائزڈ وٹ واز گوئنگ آن. اس سے پہلے مجھے پتہ چلتا وہ پہلے ہی باہر آ چکا تھا. سنو، وہاں سے اس نے آواز نکالی، سنو یعنی کہ برف. سیٹ ڈینیل نے کہا ایز ہی ٹو ایگزٹڈ دا وہیکل لیٹنگ ان اے بریتھ آف کولڈ ایئر ایز ہی ڈیڈ سو. تو اس سے مطلب پہلے تو ڈرائیور شیطان باہر نکلا، اس کے بعد ڈینیل نکلا، اور ڈینیل جو ہی نکلا اس کے منہ سے ایک آواز نکلی کہ برف. تو اس سے کیا ہوا کہ ہمارا رائٹر کہتا ہے کہ وہ دائیں کھڑکی جو ہے جو انہوں نے کھلی رکھی، اس سے ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ گاڑی میں داخل ہو گئی. A swathe of the white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters before it petered out, and the dirt trail reappeared. تو اس کے بعد یہاں پہ ہمارا رائٹر کہتا ہے کہ سویت کہتے ہیں کہ ایک طرح کا ایک انویلوپ سا، یعنی کوئی لپٹا ہوا. سویت آف دا وائٹ اسٹف. تو ہم نے دیکھا کہ وہ راستہ جو تھا بالکل سفید تھا، برف سے لدا ہوا تھا. ٹریک ان فرنٹ آف اس اسٹریچنگ فار میں بھی تقریباً 15 میٹر جو ہے یہ برف ہی برف سے ہی وہ راستہ جو تھا جس پہ وہ جا رہے تھے برف سے پڑا ہوا تھا. دا ڈرٹ ٹریل ریپیئر. تو اس کے آگے جو تھی وہ تھوڑی سی وہ کیچڑ وغیرہ نظر آ رہی تھی. The snow continued on either side of us, smoothing the abrupt bank on the upslope side. دونوں طرف سے جب ہم نے دیکھا کہ برف ہی برف تھی اس راستے پہ، تو آگے تھوڑی سی ڈرٹ تھی. The bank was too steep for our vehicle to scale, so there was no way around the snow patch. وہاں سے بالکل جانے کے لیے کوئی اور راستہ ہمارے پاس تو تھا نہیں، تو اب یہاں سے نکلنے کے بھی کوئی چانس نہیں تھے، کیونکہ وہاں کوئی ایسا پیچ نہیں تھا جس میں سے ہم نکل کے آگے بڑھ سکیں. تو وہاں صرف کیا تھا، سنو ہی سنو تھا. I joined Daniel as Satan stepped on to the encrusted snow and began to slither and slide forward. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ رائٹر کہتا ہے کہ میں نے بھی ان کو جوائن کیا. کس کو جوائن کیا؟ ڈینیل کو بھی اور شیطان کو بھی، جو باہر نکل گئے تھے اور وہ کیا کر رہے تھے، slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. وہ دونوں کیا کر رہے تھے، برف کے اوپر سے اپنے پیروں کو وہ زور سے مطلب نیچے کی طرف کر رہے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہاؤ یو نو دیٹ ہارڈ دس سنو از. یہ برف جو ہے یہ کتنی سخت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیر ہی نیچے چلے جائیں. I looked at my wrist watch. We were at 5210 meters above sea level. میں نے اپنی گھڑی کو نکالا، اس لیے نہیں کہ میں ٹائم دیکھوں بلکہ یہ دیکھوں کہ ہماری اس وقت ہائٹ کتنی ہے. تو وہ کیا تھی، 5210 میٹرس ہم سمندر سے اوپر تھے، یعنی کہ سی لیول سے اوپر تھے. دا سنو ڈیڈنٹ لک ٹو ڈیپ ٹو می. برف جو تھی یہ زیادہ گہری تو تھی نہیں. بٹ دا ڈینجر وازنٹ اٹ از ڈیپتھ. ڈینیل نے کہا مطلب اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ کتنی مطلب گہری ہے. بٹ سو مچ ایز اٹس آئسی ٹاپ لیئر. اف وی سلپ آف دا کار کوڈ ٹرن اوور. مسئلہ یہ تھا کہ اگر اس برف کے اوپر سے تھوڑی سی سلپ ہمیں ہو جائے تو ہماری گاڑی جو ہے یہ پلٹ جائے گی. ہی سجیسٹڈ ایز وی سا شیطان گریب handfuls of dirt and filling them across the frozen surface. اتنے میں ہم نے دیکھا شیطان جو ڈرائیور تھا وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے کچھ مٹی لے آ رہا تھا اور اس کے اوپر برف کے اوپر کیا کر رہا تھا، پھیلا رہا تھا. ٹھیک ہے. Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten ایک لائن رہ گئی. We both pitched in and when the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Seitan's load. ہم دونوں نے بھی اس کی مدد کی. کس کی مدد کی؟ شیطان ڈرائیور کی مدد کی. ہمیں بھی تھوڑی سی مٹی جمع کی، ہم وہاں ہاتھوں سے لے آئے اور اس ٹریک پہ ہم نے بچھائی وہ مٹی ہی. تو اس کے بعد ہم دونوں باہر ہی رہے، ہم اس وجہ سے کہ تاکہ گاڑی میں کا لوڈ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے. تو ہم نے شیطان کو کہا کہ اب آپ گاڑی چلاؤ. He backed up and drove towards the dirty snow. وہ خود اس نے جب گاڑی چلائی اس میں کیچڑ کے اوپر سے جو کہ سنو کے اوپر ہم نے بکھیری تھی، eased the car onto its icy surface and slowly drew its length without apparent difficulty. اور اس کے بعد آرام سے اس نے گاڑی اس برف کے اوپر سے گزار لی، پار کر لی. 10 minutes later we stopped at another blockage. 10 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد ہمیں ایک اور جگہ پہ رکنا پڑا. ایک اور بلاک آ گیا، یعنی کہ ایک اور وہاں پہ روڈ بند تھی. ناٹ گڈ سر، شیطان announced as he jumped out again. اس نے کہا کہ یہ تو اچھی علامت نہیں ہے ڈرائیور نے، اور خود باہر آ گیا. ٹو سروے دا سین دس ٹائم ہی ڈیسائڈ ٹو ٹرائی اینڈ ڈرائیو راؤنڈ دا سنو. اس وقت اس نے کیا کیا، اس نے کہا چلو اب اور مٹی نہیں ڈالیں گے، اب یہاں میں برف کے اوپر سے یہ گاڑی چلانے کی کوشش کرتا ہوں.
The slope was steep and studded with major rocks. तो ये बिल्कुल वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें थी, बट somehow सीतान negotiated them. लेकिन किसी न किसी तरीके से सीतान ने उसके ऊपर से गाड़ी ले आए. His four-wheeler drive vehicle lurching from one obstacle to the next. तो इसकी ये फोर व्हीलर थी, ये गाड़ी जो थी वो क्या कर रही थी कि मतलब कहते हैं ना कि टू रोल, लर्च मीन्स टू रोल एब्रप्टली. वो एब्रप्टली रोल कर रही थी. किसके ऊपर से रोल कर रही? इन रॉक्स के ऊपर से रोल कर रही थी. तो इस तरह से उसने इस जगह को भी पार किया. In so doing he cut off one of the hairpin bends, regaining the trail further up where the snow had not drifted. तो इस दौरान इसने क्या किया? He cut off one of the hairpin bends. hairpin bends पता है किसको बोलते हैं? hairpin bends हम आम तौर पे किस चीज़ को कहते हैं कि वो मैं आपको बताता हूँ कि आम तौर पे मतलब जब हम यूज़ करते हैं ना कि कोई मतलब जब